ingon na mga Kristohanon para kita padayon nga magasiga alang sa Dios, kinahanglan nga aduna kitay intimacy. O pasabot sa intimacy sa Bisaya pa, aduna kitay pagpakigsuod sa Dios. Kinahanglan makigsuod na sa Dios, dili pwede nga sa diha nga nakaila ka kaniya, sa diha nga nag-decision ka nga mag-alagad sa iyaha, o isurrender ang imong kinabuhi diha kaniya, and then enough na, wala na kay himuon. Igsuon sigurado, mapalong o mapalong gayon ang gibatik ni mga kainit. Wanay nabantayan ako nga daghang Kristohano na ano man ni kani adto, grabe man ni ka madasikot, grabe man ni kainit sa pag-alagad sa Ginoo, pero karon di na lagi mo simba. Di na lagi na ako pakita sa simbahan. Tungod kay wala niya mamintina ang pagpakigsuod sa Ginoo. Ano importante kita, aduna kita pagpakigsuod sa Ginoo. Ingon pa ang Leviticus chapter 6 verse 12 and 13. Nag-ingon siya diri ug ang kalayo sa ibabaw sa halaran kinahanglan kanunay nga magdilaab sa ibabaw niini, dili kini palungon, ug ang pari magbutang niini og sugnod matag buntag ug ipahimutang niya sa ibabaw niini ang halad nga sunugon ug iyang sunugon sa ibabaw sa halaran ang tambok sa mga halad sa paningpakigdait. Ang kalayo magdilaab gayon kanunay sa ibabaw sa halaran kini dili palungon. Gigamit diri ang example kining ilahang panahon sa ilang pagpanghalad. Maghalad sila og pinatambok na baka o karnero o unsa ba nga pinatambok na pwede nilang ihalad sa Ginoo. Samtang ibutang nila kini diha sa ibabaw sa halaran, ila kining sugluran. O karon nga magpadayon ang pagsiga sa mao nga kalayo, kinahanglan kanunay kining sugluran sa pare nga maoy natahasan nga maoy buhalad sa halad nga ilahang sulugon nga maong halad sa pagpakigdait. The same po na mga Kristohano. Kinahanglan kanunay kitang magadilaab diha sa Ginoo. Pinaagi sa pagpakigsuod nga na kaniya. Unsa man ang mga pagpakigsuod, apil na diriya pag-ampo, pagpasalamat, pag-adto sa simbahan, pag-apil sa mga buluhaton. Mao man siya ang baka tabang kanimo nga ikaw mahisuod sa Ginoo. Kay kung wala kay panahon nga ihatag ani ng mga areas sa imong kinabuhi, mapalong ang mao nga kainit nga imong gibatik kaniadto. Mao ni siya magsilbi nga kahoy para magpadayon ang imong pagsiga. Dili pwede nga nagsiga ka karon pero dili ka lahutay ang siga. For example, nagluto ka og saging. Unya ang imuhang gi-prepare na kahoy kay pinalang ka pudyot. Unya pag pasiga nimo sa pagluto nimo sa mao nga saging imong giluto, nahurot ang imong kahoy. Unya ilaw ang imuhang saging kay wala na makailaing suglod. No? Nabisag gusto na utan nimo bukaw wala kay lain nga suglod ni batiwas ug luto ang imong mga saging nga giluto. The same pud na sa atuang pagkalayo diha sa Ginoo. Kinahanglan consistent ta, kinahanglan mapinadayonon ang atuang pagkalayo. Dili pwede nga dibati ka kainit karon sunod Domingo, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, and then pag-abot sa nilabay ng mga panahon, o paglabay sa pagpila ng mga panahon, wala na, dili na kakalabutan. Kami na pag-abot sa mga pagsulay, mga problema, kami na kung nakay mga prayer sa Ginoo, wala gitubag. Kung manasay mga rason, mapalong ang imong kalayo, maluya ka. So dapat consistent ka, kay para inibalik sa Ginoo, may kaplagan ka na nag-alagad sa iya. Di ba na sa Bible? Ingon ng Bible, ang nahimuna, maulahi. O ang naulahi, mahimuna. Ano man? May mga posibilidad na nung maulahi noon ka, imbis na una ka, is noon kay wala kang kalahutay. Sa una ka nang usok pa ng mga movies sa una dito sa mga end times. Ang mga end times, mga katapusan sa kalibutan, mga Christian na sa mga movies.
Unang panahon nga gilid dapat at aon sa una. Mga dugay na nangalagad sa Ginoo pero pag rapture nabilin. Ha? Sa South Africa, may isa ka pastor na evangelist. May ilado po siguro na sa South Africa. Nag-aduna siya prediction. Nag-predict siya na niadtong September 23 o 24. Saan nga dapat sa araw? 25? Lunes o Martes. Nag-predict siya na mag-rapture na. O. Ito kuminsa na pumatay. Kung mag-rapture ni, ay kung dili ni madayon iyang prediction, mara ko pareha din isang tiguloy. E posibleng ano, iyang ipanindigan ni nga doon ay rapture. Kaya lang, kasi gingon siya nga, nag-rapture ka, bilhin lang kita. So, napangutana niya kung mahitabo na nag-rapture, sigurado maging ka na madala ka in-rapture. Ang reason nga nung doon ay mabilin sa panahon sa rapture, inugtumin din siya. Sa panahon sa rapture, di lang ang unbelievers or non-believers ang mabilin. Ang mabilin ani, apil na itong mga hilaw na nangalagad sa Ginoo, na nangalagad siya sa Ginoo, pero ang Ginoo, wala gid siya relasyon sa Ginoo. Katong Domingo, adunay, cambio. Bang mangilog yun na siya. Katong Domingo nga nag-bapmen, may isang mikro sa, ako lang i-share sa inyo, sa Jordan. Nag-share siya about sa iyahang kasinatian niya sa Ginoo. Matod pa niya, 34 na siya katuig na nag-alagad sa Ginoo. Pero na-realize niya, wala siya relasyon sa Ginoo. Ha? For 34 years, katong 2018 pa lang siya nakadawat ginuginunanay sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sumatod niya, dilikod pa sa buong nga dugay na diitang nangalagad sa Ginoo, matawag na ginaita nga saved na ginaita, naluwas na ginaita, matod pa niya. Kundi kinahanglan ikaw mismo aduna gitay personal nga kasinatian ng Ginoong Jesucristo diya sa imuhang kinabuhi. So ingon pa niya for 34 years katupang 2018 pa lang po na tinuod nga nakaangkon sa kaluwasan. Gibautismuhan siya itong mga panahon itong niaging mga kapanahonan pero wala siya makasagot. Igulang na siya. And then, 34 years na po siya nangalagad sa Ginoo. O ingon pa niya, kaya ang tinuod nga linuwas, o tinuod nga kailang ang Ginoong Jesucristo Diyo, diya siyang kinabuhi. Siya mutubo, siya mahimong hingkod diya sa iyahang espirituhan nga bangya. And again, mahimo siya masinuportahon sa buluhaton sa iglesia. Pero kung nagapaspay lang ka, nagabaliwala lang ka, ingon pa niya, basta kinahanglan nga magsusi ka sa iyong kaugalingon kung naabag yun si Jesucristo, naabag kay relasyon ng Ginoo sa Jesucristo, Ginoo ko ba dito? So walang kinahanglan consistent ka, kaya kung muhulong ka, o kalikon niya, o rapture, kasi mabilin ka, o mahitabo mo niya itong ingon sa Bible, na ang nahimuna, naulahi, o ang naulahi, nahiuna. Kaya kung pasabot, dili ni, ang kaluwasan, dili mo pasabot, na dugay na ka nangalaga, sige ko, luwas na yun ka. O katubang ko lang nangalaga, sige no, posible mabilin to. Kung dili, nagamatter dali ka, kung kanus adyod ka, niila ang Ginoong Jesucristo diya sa imong kinabuhi. Kung kanus agyod nga tinud-anay ka, nga mituo, misalik, o midawat ka niya, ingon kay mo ang Ginoo, maluluwas diya sa imong kinabuhi.